ରେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଉ ମାନସୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଦିଦି ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ବହନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ବାସସ୍ଥାନ ଦେଇ ସର୍ବଭାର ବହନ କରି ସୁନ୍ଦର ଏକ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଗଣ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ର 117 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼େ। ହେ ସର୍ବଦେଶୀୟ ମାନେ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅତିଶୟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱର ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କଣ୍ଠ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କର ଆହି ନରଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ। କର ଆହି ନରଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ। କର ଆହି ନରଗଣ ସେହି ସର୍ବସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା, ସେହି ସର୍ବସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା, ତ୍ରିଲୋକ ମହାରାଜନ। କର ଆହି ନରଗଣ ସେହି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ସେହି ମହତ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେହି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ହୁଆ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ବିତ, ହୁଆ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ବିତ, କର ତାଙ୍କର ଆରାଧନା। କର ଆହି ନରଗଣ ସେହି ସର୍ବପରିତ୍ରାତା, ସେ ମହାମଙ୍ଗଳଦାତା, ସେହି ସର୍ବପରିତ୍ରାତା, ସେହି ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା, ସେହି ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା, କର ତାଙ୍କର ଆରାଧନା। ସୁର ଆହି ନରଗଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ଜାଣନ୍ତି ମନର
ସେହି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସେହି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, କର ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, କର ଆହେ ନର ଗଣ। ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଦୟାରେ ସେ ବିଭୂଷଣ, ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କର ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, ସର ଆହେ ନର ଗଣ। ସେହି ମହାପରାକ୍ରମୀ, ଅଟନ୍ତି ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ, ସେହି ମହାପରାକ୍ରମୀ, ଆମେ ସର୍ବେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ, ଆମେ ସର୍ବେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ, କର ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, କର ଆହେ ନର ଗଣ। ଆହେ ସର୍ବନର ଗଣ, ଗାଅ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ, ଆହେ ସର୍ବନର ଗଣ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯିହୋବା, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯିହୋବା, ଆରାଧନାକୁ ଭାଜନ, କର ଆହେ ନର ଗଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ, କର ଆହେ ନର ଗଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ ଧର ଭୂଚରଣେ ଶରଣ, ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ ଧର ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ଶରଣ, ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ, ମନରେ ବିବେଚି ଦେଖ, ସେ ତର ପ୍ରତିପାଳକ, ଅଭାବ ନହିବ କେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ, ସେ କମଳ ତୃଣସ୍ଥାନେ କରନ୍ତି ତତେ ଶୟନ, ପାଇଁ କଟରେ କରନ୍ତି ତତେ ପାଳନ,
ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାର ପଦାରେ ତୋହର ଭ୍ରମଣ ହେଲେ କୌଣସି ଆପଦେ ମନେ ନ କହିବ ଶଙ୍କା ଜନ୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ବା ମନ କାରଣ ସେ ମିତ୍ର ତୋର ଅଟନ୍ତି ଢାଲ ଆବର ଦିଅନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମତେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ପାଞ୍ଚଣ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ ଧର ପ୍ରଭୁ ଚରଣୀ ଶରଣ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଳ ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ମୋ ପଛେ କରିବ ଗମନ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ ଧର ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ଶରଣ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ମନ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ବାଳକ ସଦାମର ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ବାଳକ ସଦାମର ଅଭାବ ମୋର କରିବେ ସେ ଦୂର କି ହେତୁ ହେବି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ କାତର ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ପାଳକ ସଦାମର ସକଳ ପଥ ମୋର ଅବସ୍ଥା ବର ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଚର ଦୁର୍ଦଶା କାଳରେ ହୋଇବେ ସଙ୍ଗରେ ନାସିବେ ମନରୁ ଆପଦର ଡର ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ପାଳକ ସଦାମର ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତାଦି ଯେତେକ ସ୍ୱଜାତି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଭୀତି ରଖିବେ ଆବରି ସ୍ୱବାହୁ ବିସ୍ତାରି ନ କରିବେ ମତେ ଛାମୁରୁ ଅନ୍ତର ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର
ବାଳକ ସଦା ମୋର ପାପରୁ ପଗରଣ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ କଲେ ମତେ ବିଭଳ ଦୁଇର ଅନଳ କରିବେ ଶୀତଳ ଢାଳିବ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶିଶିର ଅନାଦିଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ବାଳକ ସଦା ମୋର ନ ଛାଡ଼ି କୁବାଟରେ ଅଡ଼ାଇ ସୁସରେ ନେବେ ନିଜ ପଲରେ ଅମୃତ ନିଜର ଜୀବନ ହାର ଭୋଜନ ପାନତେ ଦେବେ ନିରନ୍ତର ଅନାଦିଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ବାଳକ ସଦା ମୋର ନିଜ ନାମ ସକାଶେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସ୍ୱପୁରେ ବାସ ଦେବେ ଆରେ ମନ ମୋର ତୋ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଦେଇ ତା ହସ୍ତରେ ହୁଅ ତୁ ସୁସ୍ଥିର ଅନାଦିଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ବାଳକ ସଦା ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ବା ବନ୍ଦ କରିବା। ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତିନୋଟି ଗୀତ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗୀତ ଟାଇମ ଅଛି ଦିଦି, ହଁ ଟାଇମ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇବା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏକ ଉପାସନାରୁ ହିଁ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପସରା ସରଗର ଧାରା ଆନନ୍ଦ ପସରା ସରଗର ଧାରା ବହ ରୁଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ଡାକଇ କାତରେ ଦିଅ ଦେଖାବାରେ ଦେଖିଲେ ବଦନ ହିନ୍ଦୁ ଡାକଇ କାତରେ ଦିଅ ଦେଖାବାରେ ଦେଖିଲେ ବଦନ ହିନ୍ଦୁ ପାଷାଣ ଫାଟିବ
ଦେହ ଶିହରିବ ପାଷାଣ ଫାଟିବ ଦେହ ଶିହରିବ ଝରିବ ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଆରତ ଆନନ୍ଦ ନିରସ ହୃଦଏ ବସିତ ବାଳଏ ଡାକୁଅଛି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନିରସ ହୃଦଏ ବସିତ ବାଳଏ ଡାକୁଅଛି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ପରାଣ ପରସ ହୃଦୟ ବିରସ ପରାଣ ପରସ ହୃଦୟ ବିରସ তব প্রেম বারি মধু আরত আনন্দ সিন্ধু জগবন্ধু আরত আনন্দ সিন্ধু আরত আনন্দ আনন্দ পসরা সরগর ধারা আনন্দ পসরা সরগর ধারা বহাদ রোধ আরত আনন্দ সিন্ধু জগবন্ধু আরত আনন্দ সিন্ধু আরত আনন্দ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଗୌରବ ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ଗାନରେ ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମାବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସହଭାଗିତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଆଉ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତରୁ ଉତ୍ତମ ଗୀତ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନାରେ କଡ଼େଇ ନେଇଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ରେଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆରାଧନା କରିଥିବା ମାନସୀ ଦିଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତତ୍ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ସହିତ ସେପରିକି ଉତ୍ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବିନୋଦ ପାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ନେବା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଆମର ନୂଆଖାଇ ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଜଷ୍ଟ ମେଡିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗାଡିଟା ଟିକେ ଟର୍ନ କଲା ବେଳକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଲା ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ବି ପଡିନୁ କି ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ପଡିଲେନି କିନ୍ତୁ ଗାଡିଟା ଆମର ଟିକେ ବାଜିକି ଧକ୍କା ହେଇକି ସେଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମେ କାଲି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରୁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଆଜି ଏକ୍ସାମ କାଲି ହେଲା ଆଜି ବି ଏକ୍ସାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ ଦିଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ପାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
मोर प्रार्थना अनुरोध अच्छे आज्ञा मोर काली को पाइल्स तार ये ऑपरेशन अच्छी काली को जर्मन मेडिकल रे नवरंगपुर रे प्रार्थना करंतु। आज्ञा तो आसु सर्वप्रथम त्रिएक परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देवी। प्रभु हमको सुंदर अवकाश देले सुंदर समय देले प्रभु नाम गौरव हो। अगर प्रातः काल रे अगर पाद तले बसिया सुंदर समय देइथबा हेतु प्रभु नाम धन्य हो। धन्यवाद इस समय बाहर करी प्रत्येक को चेतनार बाणी शुणिया बाणी शुणिया सुंदर अवकाश देइछन्ते धन्यवाद देवी। उपस्थित प्रत्येक को मोर नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार आसंतु आमे समर्पण हला बाबा प्रभुଙ୍କର निकट। प्रेममय स्वर्गवासी पिता तुमर से महत महत आश्चर्य नाम को पचरे स्थापन करो राजा प्रभु। जेहेतु तुम्हें राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर सकल देव उपर भयज्ञ परमेश्वर होइतिबा हेतु ए निजस्थ धूली मानक प्रभु दिनहीन मानक प्रेम करुतबा तुम्हारी प्रभु रात्र सज्जा को तुम्हें परिवर्तन करी सज्जा को सूची करी सुनिद्रा दे सु पठन दे प्रभु ए सुंदर प्रभात रे हमको तुम्हारी चरण तले बसिया तुम नाम उच्चारण करबा प्रभु सुंदर अवकाश देला तुमको धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना रे अनेक तुम्हारी दास दासी प्रभु तुम निकट रे हाथ जोड़ी प्रार्थना करी सेमानकर प्रार्थना सुनिछ उत्तर देइछ बोली विश्वास प्रभु इस समय मध्य प्रभु से मनोनीत दासी प्रभु गीत गान करी आराधना करी प्रभु तुम्हारी लोक मान को और प्रभु तुम निकटवर्ती करू करू इस समय प्रभु प्रत्येक को तुम अनुग्रह कर धन्यवाद प्रभु प्रार्थना कर तुम्हारी दासी मनोशीलिमा दासी को तुम्हारी सेवा करू करू प्रभु तांको उत्तम कंठ देइछ उत्तम बुद्धि देइछ उत्तम ज्ञान देइछ प्रभु आहरी आहरी अनेक स्थान व्यवहार कर परिवार को मध्य विशेष आशीर्वाद कर परमेश्वर बोली प्रार्थना प्रभु स्थान व्यवहार कर तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव इस समय प्रभु प्रार्थना करो प्रभु जो दासी अनुपमा बाघ भौनी जो अनुरोध करते प्रभु गतकाली निश्चित भाव आम प्रत्येक जानी अच्छु बलांगीर जिले से अंचल से अंचल मानक अनेक आनंदर उत्सव कर प्रभु तुम्हारे दास दासी और प्रभु स्थान को जाऊा समय प्रभु पहुंच अकस्मात दुर्घटना घटी जाऊ तथा प्रभु तुम्हारी लोक मान दूर देखी था प्रभु तुम्हें दूर तुम्हारी दोष दूतों को पठाई अटकाई था बोले प्रार्थना प्रभु धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कल कृपा कल तुम्हें स्नेह कर प्रभु अधिकर अधिकतर माड़ भाव देल ना कौन प्रकार प्रभु अशांतिर वातावरण को नेल ना तुमको धन्यवाद दौच प्रशंसा कर गौरव प्रभु प्रभु झीर पिलांगर प्रभु एग्जाम रही पुणे आज रही प्रभु उत्तम ज्ञान दियो उत्तम बुद्धि दियो तुम्हें ही तार हस्त धरी तुम्हें कलम रे तुम्हें लिखी उत्तम भाव लिखि प्रभु उत्तम उत्तीर्ण हो पार अनुभव तुम्हें महिमान्वित बुद्धि ज्ञान रे जागतिक ज्ञान आत्मिक ज्ञान परिपूर्ण कर तुम्हें महिमान्वित तुम्हें ही महिमान्वित तुम्हें ही गौरव पाओ बोले प्रार्थना प्रभु इस समय तुम्हारी दास मध्य प्रभु अनुरोध कर प्रभु तुम्हें ऑपरेशन करा प्रभु तुम्हें ही डाक्तर मानकर डाक्तर वैद्य मानकर वैद्य प्रभु तुम्हें ज्ञान देवा परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देवा परमेश्वर बुद्धिर सहित ज्ञानर सहित आत्मार सहित प्रभु से ऑपरेशन को सक्सेस हम तुम निमंते तुम्हारी गौरव करने निमंते प्रभु सक्सेस कर मान सुस्थता अनुभव कर तुम्हारी साक्षी पाइपर यहीपरि अनुभव परिवार को शांति सांत्वना दे प्रभु प्रभु आवश्यक विषय प्रभु तुम्हें जगह महिमान्वित तुम्हें गौरव अनेक अर्थर आवश्यक था
तथापि प्रभु तुम्हें जगाइबा परमेश्वर तुम्हें जगाई परिवार को तुम्हें शांति सांत्वना दे आरोग्यता दे प्रभु तुम्हें महिमा तुम्हें गौरव भाव प्रार्थना समय प्रार्थना करुछु प्रभु आज जो दासन को तुम मनोनीत कर अभिषेक दास निज दास प्रभु जो वाक्य नहीं आम निमंते आम जे क्षुदित तृषित तृषित क्षुदित निमंते जो प्रभु आहार द्वारा तुम्हें परिवेषण करने जाऊच प्रभु तुम्हें हजाओ आत्मा दुई गुण प्रभु अभिषेक कर बोली प्रार्थना प्रभु जो वाक्य आम जीवन आम हृदय मध्य पाए आम कर्म मध्य श्रवण करेंगे तुम्हें जाओ तुम से जीवंत वाक्य मुख द्वारा कथा प्यार कर प्रभु आम प्रभु दुर्बल आत्मा को सबल करने साहाय्य कर तुम्हें महिमानित तुम्हें गौरव प्रत्येक जातक प्रभु तुम्हारी लोक मैंने तुम चरण तले बसु आसु प्रभु सुस्थिर सहित स्थिर आत्मार सहित विचलित न प्रभु तुम्हारी से जीवंत रव को श्रवण करू प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर सुस्थिर आत्मा दे तुम्हें महिमानित तुम्हें गौरव तुम तो प्रभु नेटवर्क प्रॉब्लम हम करेन्ट प्रॉब्लम हम ना समस्त विषय प्रभु तुम्हें नियंत्रण कर प्रार्थना स्थिर सहित बसी यही पवित्र उपासना को प्रातः काल उपासना को प्रभु समाप्त कर तुम्हें महिमानित तुम्हें अधिष्ठान कर प्रत्येक आवरी रख बोली प्रार्थना कर परमेश्वर तुम्हें दया कर नरबार प्रभु जो मैंने जो प्रकार अनुरोध करते जार जमी प्रार्थना अनुरोध रही प्रत्येक प्रार्थना श्रवण कर प्रभु तुम्हें उत्तर देवा परमेश्वर बोली तुम जीशु नाम चेतन निवेदन कली पिता आमेन प्रेज द लॉर्ड आज्ञा धन्यवाद आज्ञा प्रत्येक विषय स्मरण रखी प्रभु हस्तर तले पुनर्बार आपन को धन्यवाद जनाए आ वर्तमान वाक्यर समय मान मध्य पालक आमोद वर्धन आज्ञा अच्छा आज्ञा को एक वाक्य दे मु स्वागत करने को चाहे जहाँ लिखा अच्छे हितोपदेश 16 पर्व तार 20 पद जो लोक परमेश्वर वाक्य मनोयोग करे से मंगल पाए पुणी सदा प्रभु ठारे जे निर्भर करे से धन्य प्रभु वाक्य दे आम समस्त अनुग्रह करंतु वर्तमान वाक्यर समय आम मध्य पालक आमोद वर्धन आज्ञा उपस्थित अच्छा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा वर्तमान आपणकर समय सारा आपण वाक्य आग को पढ़े नेबा कहतु आज्ञा को एक करताल दे आमने स्वागत करिबा प्रभु महानाम धन्यवाद हो प्रभु अनुग्रह करी अनेक दिन पर ए रियल मिनिस्ट्री रे प्रभु को वाक्य देवा पाई सुजोग देइथिबारु मो प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे ए जूम को परिचालना करी आसुथिबा होस्ट को पुणी जूम रे योगदान करथिबा प्रत्येक को मध्य प्रातः काल रे मो धन्यवाद सहित प्रत्येक को आंतरिक नमस्कार जनाए नमस्कार आसंतु इस समय मुझे प्रातः काल रे प्रभुंकर वाक्य जहाँ आलोचना करने पाई मु चिंता करिछि आ ताहा आपण मान आगरे प्रकाश करने को चाहे ता होछि प्रथम राजावली 15 पर्वर तार 5 पद प्रथम राजावली 15 पर्वर तार 5 पद कारण सदाप्रभु दृष्टि रे जहा यथार्थ ताहा दाऊद करिथिले ओ केवल हितीय उरियर कथा छड़ा आ कौनसी विषय रे से आपणार जावतीय ताहांकर दत्त आज्ञारु विमुख होई नथिले प्रभु ए समस्त वाक्य द्वारा हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंतु पदे वाक्य सकाशे प्रार्थना करिबा तापरे प्रभुंकर वाक्य आलोचना करिबा प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमको धन्यवाद देउछु प्रातः काल रे हमें जो समस्त वाक्य अध्ययन करिछु तुम्हें वाक्य द्वारा आशीर्वाद करो पुणी
वाक्य द्वारा प्रत्येक श्रोता मान हृदय को स्पर्श कर जीशु नाम रे मागुच पिता आमेन। अच्छा आज वाक्य अंश उपरे मु गोटे कथा कहबाकू चाहूची जे दाऊदंकर जीवन रे की प्रकार गुण सब थिला आउ दाऊद परमेश्वर केमती जीवन काटुथिले तार अल्प केतोटी गुण मु आज ए माध्यम रे प्रकाश करने को चाहे जेहेतु निजे परमेश्वर आपण चारिपदरे देखि पारिबे जे निजे परमेश्वर कहउचंती दाऊद आंभ दृष्टि रे यथार्थिक कर्म करिसंती पुणी आंभर दत्त आज्ञारू से विमुख होई नाहंती। परमेश्वर दाऊदंकर सपक्ष रे बा दाऊदंकर जीवन रे से अन्य मानक निकट रे टेस्टमनी प्रकाश करने को चाहती जे दाऊद प्रभुंक दृष्टि रे से यथार्थिक थिले पुणी जाब जीवन परमेश्वरंकर आज्ञारू से विमुख होई नथिले। दाऊदंकर जीवन को प्रभु परख कले जे प्रभुंक पाई से जने की प्रकार व्यक्ति अटंती आउ जो प्रभु को से विश्वास कले जो प्रभु को से ग्रहण कले जो प्रभु तांको सेवा निमंते आह्वान कले निश्चित भाव में परमेश्वर दाऊदं को गोटे स्वतंत्र भाव में आह्वान करिसंती तांकर सेवा कार्य निमंते आउ सेई दाऊद प्रभुंक पाई की प्रकार जीवन काटिसंती जदियो तांको पाखरे आउरी गोटे दुर्बलता में देख पारुछु से लेखा अछि हित्तीय उरियंक छड़ा से जो भूल काम करिसंती एई पाप को प्रभु क्षमा देइसंती सत किंतु परवर्ती लोकमानक निमंते सेई विषय को से प्रकाश करिवा पाई सतर्क करिवा पाई प्रभु गोटे छाड़ी देइथंती जमती गोटे गोटे घटनाटी आजिकाली नेट रे छाड़ी देले वीडियो रे भाइराल होउची प्रभु तार पाप क्षमा करिसंती सत किंतु सेईटा को जगत रे से छाड़ी देइछंती आउ आमे तार से पाप को देखि पारुछु किंतु दाऊद जदियो से भूल करिसंती हित्तीय उरियर भार्या सहित से भूल काम करिसंती हित्य को बद्ध करिसंती आउ से भूल काम करिसंती किंतु से गोटिए भूल पाए दाऊद परमेश्वर निकट रे जो प्रकार निजको समर्पण करिसंती जो प्रकार अनुताप करिसंती जो प्रकार पाप स्वीकार करिसंती दाऊद राजांक भली पाप स्वीकार करिबा अनुताप करिबा हुए तो अनेक जीवन रे हमें देख पारुछु सेई प्रकार गुण का पाखरे अछि कि नाही ताहा गोटे असंभव विषय जदियो दाऊद भूल कले किंतु भूल पाई दाऊद जो प्रकार निजको प्रभुठारे समर्पण करिसंती आमे जेबे गीत संहिता तार 6 पर्वर 5-6 को जदि जीवु से स्थान रे लेखा अछि टिके पढिबे कि कारण मरण अवस्था रे तुम्भ विषय को कौनसी स्मरण न थाए पाताल रे किए तुम्भ को धन्यवाद देव मु आपना कातरोक्ति रे क्लांत होइछि प्रति रात्रि मु आपना सज्जा भसाए मुलत करे आपना प्रति रात्रि हां ठीक अछि प्रति रात्रि रे मु आपना सज्जा भसाए दाऊद भूल कले सत किंतु तार पाप पाई प्रति रात्रि रे से प्रभु निकट रे आर्तनाद करुथिले। प्रिय श्रोता बंधुगण मु गोटे कथा भाबुथिली कोन माने अनेक राजा अछंती बाइबल रे राजा माने विश्वासी साधारण एवं पालक प्रचारक माने तो बाइबल रे अछंती एबे भी अछंती किंतु राजा माने
7 दिन लाखी उपवास करवा को राजांकर कथा बोधे बाइबल रे अछि, मु पढ़िनी, आपण माने जानि थाई पारंती। किंतु दाऊद जेतेबेले भूल कले प्रभुंक निकटरे 7 दिन उपवास कले, अवश्य तार पुओ पाई कले बोली लेखा अछि। तेबे 7 दिन उपवास करवा राजा माने आजिकाली एमती को विश्वासी माने अछंती जे, को प्रभुंक दास माने अछंती जे, को राजा माने अछंती जे 7 दिन लाखी उपवास करिसंती आज्ञा। किंतु दाऊद जदियो भूल कले तार जीवन को सजाड़िबा पाई, तार जीवन को संशोधन करिया पाई, भूल को संस्कार करिया पाई प्रति राति रे तो एणे आर्तनाद करूछंती, आउ से 7 दिन उपवास कले। तेबे प्रभु कोन तार पाप क्षमा करनांती? दाऊदंकर भली पापर आउरी केमती केमती पाप लोक माने करूछंती। अवश्य दाऊद भूल कले कौन, गोटे स्त्री को देखी भूल कले। मु ताको साधारण बोली की कहूनी, किंतु तार चमत्कार भूल भी आजिकाली लोक माने करूछंती। जेहेतु पाउल कहिले करंत्य पुस्तक रे, तुम्भ मानक मध्यरे एपरी व्यभिचार अछि जे कि आपणर पितार भार्या को रखी अछि। प्रिय भाई भणी माने, पितार भार्या माने सानमा। आजिकाली एमती गोटे समय आसीछि, लोक माने माँ बोली जानू नांती, भौणी बोली जानू नांती, बड़ बड़ लोक माने आज्ञा पापर सीमा वर्तमान नहीं। तेबे दाऊदंक ठारू आउरी जघन्य पाप लोक भी करूछंती। किंतु दाऊद जदियो भूल कले, मात्र तार भूल सकाशे से ए प्रकार प्रभुंक निकट रे पाप स्वीकार करिसंती। आपण गीत संहिता 32 पर्वर 5 पद टिके पढ़ंतु, पढ़िबे। मु तुम्भ निकटरे आपणा पाप स्वीकार कली ओ आपणा अधर्म लुचाइली नाही। मु बस कहिली, बस सत्य दरकार। दाऊद जने राजा, किंतु से कहले मु तुम्भ निकटरे आपणा पाप स्वीकार कली आउ मु आपणा अधर्म लुचाइली नाही। प्रिय भाई भणी माने, श्रोता बंधुगण, प्रचार करिबा सहज, कहिबार सहज, किंतु करिबाटा बड़ कष्ट। आजिकाली अनेक आमे पाप करूछु। बाइबल कहे, जहा कि प्रथम जोहन तार 1 पर्वर 8 पद टिके पढ़िबे कि? आम मानकर पाप नाही ଏହା ଏହା हाँ। ଯଦି कहू ତାହା ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହା ହେଲେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। आंभ मानक ठारे पाप नाही एहा जदि कहू, आमे जने प्रवंचक एवं मिथ्यावादी। तेणु मनुष्य जीवन रे आपण जिते सतर्क हेले भी आज्ञा, पाप एमती केतोटी पाप अछि आपणकर रक्त भितर जबरदस्त पाप प्रवेश करिबो। आपण एते जदि सतर्क नुहंती, एते जागृत नुहंती, आपण पाप विषय जानि परिबो। केतेबेले पसिकी से बसा बांधी देइथिबो, आपण जानि परिबे नै। एमिति सतर्क नहेले आपण पाप को जानि परिबे नै। किंतु दाऊदंक जीवन रे आमे देखुछु, से जदियो पाप कले, किंतु से कहिले मु आपणा पाप स्वीकार कली, मु आपणा अधर्म लुचाइली नहीं। एई घटना एई जीवन रो गोटे साक्ष्य, बहुत बड़ साक्ष्य। आज आमने जीवन रे पाप करूछु, किंतु दाऊदंक भरी प्रतिदिन आमे स्वीकार करूछु। तो से जने राजा, इति बड़ विशिष्ट जने राजा, किंतु से प्रभुंक निकटरे किभली भाव में पाप स्वीकार करुछंती। आजिर ख्रिस्टियन माने, आजिर प्रभुंकर दास माने पाप करुछंती, हेले आमे कोन माने प्रचार करिबारे अभ्यास हे जाइछु। आमे वक्ता गुडाक, हमको वक्ता बोली कि प्रभुंक दास बोली डाकिले आमे ऊपरे भासुछु, किंतु भीतर जिनिस को संशोधन करबा दरकार। कारण प्रिय मोर बंधुगण, आपण गीत संहिता
तार 4 पर्वर 5 पद सब पढ़ेले डेरी हम लेखा अछि तुमे दुष्टतारे संतुष्ट परमेश्वर नुह मंद तुम संगे वास करिबो नाही। प्रिय भाई भणी माने दाऊद होउछंती परमेश्वरंकर मनर मत व्यक्ति। परमेश्वर दाऊदंक पई कहउछंती से जने यथार्थ व्यक्ति एवं आमर आज्ञा पालनकारी गोटे मात्र भूल कले बोली किंतु जेतेबेले भूल कले दाऊद परमेश्वर दाऊदंक सहित कथा हेलेनी ए भूल संशोधन करिया पई प्रभु नाथन को पठेले। तबे जीवन रे जेबे पाप अछि अधर्म अछि प्रभु कथा कहबे ना आज्ञा से आम ठारू दूरे जिबे सेति से गोटे प्रार्थना करछन्ती तार 51 पर्वर 10 पद गीतरे हे परमेश्वर मो ठारू पवित्र आत्मा नियो नाही मते पुनर्बार ताहा देई मते आनंद दियो इत्यादि कथा माने जेतेबेले परमेश्वर तांको ठारू दूर हे गले अलगा हे गले पाप करिबारु सेतेबेले दाऊद पागला हे गले बाया ही राति सारा कांदुचंती। प्रिय श्रोता बंधुगण आमे केमती कांदुचु केमती अनुताप करूचु निजर पाप पाई केमती प्रभुंक निकटे समर्पित होचु सिलेंडर होचु ताहा गोटे विरल अटे। आज अनेकों जीवन रे सेई समर्पण सेई प्रार्थना प्राय लोक मान जीवन रे देखा जाऊ नहीं। दाऊद केमती जीवन काटुଥିଲେ आपण गीत संहिता रे अनेक स्थान रे देखिबे बेले बेले राति सारा से सो नथिले तार अनेक प्रमाण अछि राति सारा सो नथिले माने केमती तार जीवन गोटे अलग प्रकार थिला। तापरे से आ गोटे कथा कहउछंती मु तुमरो धर्ममय शासन सकाशे दिन मध्य 7 थर प्रशंसा करे। दाऊद जने प्रशंसा रिवाइवल रो मास्टर अटंती पुनी दाऊद जने अनुताप खेद क्रंदन रो 1 नंबर व्यक्ति अटंती कारण तांकर अनुताप खेद क्रंदन गोटे पृथ्वी रे बाइबल रे विरल अटे कारण ताकू अनुकरण करिबा बहुत कष्ट है। तबे आज मु एक आलोचना करथली प्रभु तांकू जो जीवन देइथिले तांकू जो आशीर्वाद देइथिले आ सेई जो जीवन द्वारा प्रभु तांको जीवन रे आशीर्वाद करिथिले आ तांको द्वारा परमेश्वर ए जगत रे तांकर परिवार को आशीर्वाद करिसंती से की प्रकार प्रभुंक पई जीवन काटुथिले। मो बाध्य रे मो बापांकर गोटे कथा कहिबी दाऊदंकर जीवन रो लक्ष्य को अनुसार मु दाऊदंकर भली बोली कथा कहूनी। मो बापा जने गोटे साधारण लोक किंतु राति सारा से प्रार्थना करुथिबे। मो माँ थिबो मु सुनुथिली जेतेबेले मते ज्ञान आसिला मु सुनुची जे मो माँ कहबो कोन राति सारा तू बिजरी बिजरी होउचु निद होउनी बोली के कहबो किंतु आजी मोर बापांकर रातिर प्रार्थना मु यहा कहबी आमे परिवार रे 7 भाई भौणी किंतु प्रभु आमर 7 भाई भौणी की प्रभु को सेवा रे पुणी आमर पिला माने मध्य आमर भाईना आमर दीदियांकर परिवार रो पिला माने मध्य प्रभु को सेवा रे अछंती। जेहेतु एक कथा मु काहे की कहूची आज आमे प्रभु को पई केमती जीवन काटुचो आज्ञा माने तेबे दाऊद प्रभु को पई जेमती जीवन काटुतिले तांको वंश तांको परिवार नुह आज्ञा दाऊद वंश रे जीसु आसिले। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद वंश रे जीसु आसिले हेले मु आउरी गोटे कथा चिंता करुथिली कोन दाऊद जो प्रकार जीवन यापन करुथिले दाऊदंको वंश रे जीसु आमे जेमती जीवन यापन करिबा आम वंश रे जीसु रहिबे तो आम परिवार रे जीसु रहिबे तो आमर पिला मानक पाखरे जीसु रहिबे तो आमर पुओ झियो पाखरे जीसु रहिबे तो की सेवा करूछु आमे प्रभुंकर केमती सेवक सेविका माने आमे। प्रिय मोर बापा माँ भाई बुढ़ी माने परमेश्वरंकर सेवा एंजॉय नुह परमेश्वरंकर सेवा ड्रामा नुह
वास्तव ईश्वर सेवा हेबा दरकार। तेबे मोर प्रिय श्रोता बंधुगण तांकर जीवनर अनेक कथा जेबे आमे आलोचना करिबा हमर समय भितरे, तेबे गुटी कथा मु जो कथाटी पढुथिली परमेश्वर निजे कहउछंती जे दाऊद जने यथार्थ एवं आमर दत्त आज्ञा पालनकारी से। आमे की प्रकार आज्ञा पालन करूछु परमेश्वरंकर, आमे केमिति तांकर बाध्यता जीवन काटुछु, आमे केमिति परमेश्वरंकर वाक्यर सीमा भितर रहउछु, आमानको निजे परीक्षा करिबा दरकार। दाऊद की प्रकार जीवन काटुथिले जे से अन्य मानको मंडली को अन्य प्रभुंकर दास मानको कहउछंदी दाऊद जने यथार्थ व्यक्ति। आज्ञा यथार्थ व्यक्ति हेबा बहुत कष्ट। से दिन पाउल तिमोथी की कहिले हे मोहर यथार्थ पुत्र तिमोथी बोली। तेबे परमेश्वर किबा आज मान को लोक माने को लिस्ट नेउछंदी जेहेतु प्रकाशित पुस्तक तार 3 पर्वर 1 पदरे ताकू टिके पढ़िबा को बाध्य हेबा। 3:1 जे ईश्वरଙ୍କ सप्त आत्मा ଓ सप्त नक्षत्र धारण करती से ଏହା कहती आम्हे तुम्हर कर्म जाणु तुम्ह नामरे जीवित मात्र प्रकृतरे मृत। अच्छा 2 पद जाग्रत हुओ पुनि लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सबुकु सबल कर कारण तु आम्हे तुम्हर कर्म सबुकु आम्हर ईश्वरଙ୍କ छामुरे सिद्ध बोली देखिनाहु। अच्छा आम्भे तुम्भर कर्म सबुकु आम्भर ईश्वरଙ୍କ छामुरे कौन बोली देखिना हूं सिद्ध बोली देखिना हूं। सिद्ध बोली देखिना बस माने आमे जो कर्म करूछु आमर आमे राइट मारुछु ना, आमर कर्म को प्रभु राइट मारुचंती। आमर समस्त कर्म परमेश्वर परीक्षा करुचंती, आमर समस्त कर्म को प्रभु तोड़ुचंती, आमर समस्त कर्म को प्रभु परीक्षा करुचंती। जमती एबे अनेक लोग कहउथिले आमर पिला मानकर परीक्षा अछि आ आगो को परीक्षा अछि, परीक्षा देला परे जो माने ताको करेक्शन करुचंती, करेक्शन रे राइट मार्क आइबार अछि हेले से पास हो। परमेश्वर आमानकर कर्म को राइट मार्क देबे ना इंटू मारबे। तेबे से दिन एठी परमेश्वर गोटे मंडली रो लोक मान को कहिले आम्भे तुमर कर्म को ईश्वरଙ୍କ छामुरे सिद्ध बोली देखिना हूं। आमर समस्त कर्म आमर समस्त सेवा ईश्वरଙ୍କ छामुरे सिद्ध हवा दरकार। तेबे परमेश्वर कहउछंती दाऊद को जे से यथार्थ व्यक्ति एवं आज्ञा पालनकारी, जो माने परमेश्वरंकर आज्ञा पालन करिवे प्रभु सेमानकु मस्तक करिवे। कारण बाइबल लेखा अछि आपण द्वितीय विवरण 28 पर्वर 14 पदरे परमेश्वर दाऊदंकु गोटे मस्तक करिछन। से आज्ञा पालन करंती कारण से लेखा अछि जे हमर आज्ञा पालन करिवो तुमे जेबे हमर रब सुनिबो हमर आज्ञा पालन करिवो आमे तुमको मस्तक करिवु लांगुल करिवु नाही। तेबे दाऊद परमेश्वरंकर आज्ञा पालन करी तेबे से वाक्य को परमेश्वर दाऊदंकर जीवन रे सफल करिसंती। आखिस बोली जने राजा साउल भयरे दाऊद जाई आखिसंकर घरे जाई आश्रय नेले, किछि समय लुचिगिरी रहिले, किंतु सेठी आखिस राजा दाऊद को कौन बोली कि कहउचंती सुनंतु टिके। प्रथम सामुएल 28 पर्वर 2 पद। तहिरे दाऊद आखिस को कहिले ताहा हेले आपणक दास कौन करिवो ताहा आपण जानते। अच्छा तेणु आखिस दाऊदंको कहिला सेथिपाई मु तुमको जाबजीवन आपणा मस्तक रक्षक करिबी। अच्छा आखिस कहला मु जाबो जीवन आपणଙ୍କୁ मोर
ମସ୍ତକ କରିବି, ହେଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା କି, ତାର ମସ୍ତକ ନଥିଲା କି? ତାମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ତେବେ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଏହା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାଉଦ ଜଣେ ବଡ ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି କି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନି ବାଇବେଲରେ। ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଣ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଅମର ପ୍ରଚାରକ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଅମର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଲେଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରେ, ତାର ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଇତିହାସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦାଉଦ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜିବେ ବାଇବେଲରୁ ତାହା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବିରଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆଜି ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦାଉଦ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ କହିବି ଦାଉଦଙ୍କର, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା କଥା ଟିକେ କହିବି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବର 23 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ବୀଣା ନେଇ ଆପଣା ହାତରେ ବଜାନ୍ତି। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଆଶ୍ୱାସ ପାଆନ୍ତି ଓ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଜଣାଶୁଣା କଥା। ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା। ଦାଉଦ ବୀଣା ବଜେଇଲେ ସାଉଲଙ୍କର ଭୂତ ଛାଡି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ହିଲିଂର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଉଲଙ୍କର ଭୂତ ଯାଉଥିଲା। ସାଉଲ ବି ଜଣେ ରାଜା, ପରେ ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ରାଜା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଦାଉଦ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଇ ନଥିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ପରେ ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ। ତେବେ ଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବୀଣା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବୀଣା ବଜାଇଲେ ସାଉଲଙ୍କର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଛାଡି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଏ ଗୀତ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ବୀଣା, ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ବୀଣା ଅଭିଷେକ ବାଜେ। ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ବୀଣାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୀଣାରେ ଅଭିଷେକ ଥିବାରୁ ଦାଉଦଙ୍କର ବୀଣା ବାଜିଲେ ସାଉଲଙ୍କର ଭୂତ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବୀଣା ମାନେ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀଣା ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବୀଣାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଗାଏ, ଜୀବନ ବୀଣାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଗାଏ। ଆମର ଜୀବନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୀଣା। ହେଲେ
समस्ते तो बीणा बजै पारिबे नहीं, किंतु समस्तंकर जीवन होची प्रभुंक पई गोटे गोटे बीणा हेले आमर जीवन रे परमेश्वरंकर अभिषेक अछि तो अनेक लोक गीत गाउछंती, प्रार्थना करूछंती, प्रचार भी करूछंती। प्रचार तो आज्ञा आजिकाली ए जूम गोटे बाहरी की बहुत भलो हैला, विभिन्न स्थान रे सुसमाचार पहुंचुची, किंतु परमेश्वरंकर वाक्य टिके हल्का हो जाउछे माने लोक मान को गोटे कमान भले लागि जाउछे। जूम द्वारा मोबाइल द्वारा लोक माने बाइबल पढ़ु नांती आज्ञा, बाइबल पढ़ी जो ध्यान करबा कथा शैतान एमती काम करूची जे कोन पाए बाइबल पढ़बू को जूम रो गोटे मेसेज सुनी की प्रचार कर दे बोलछन। लोक माने जूम रे यूट्यूब रे मेसेज सुनी की प्रचार करूचंदी, काम देबो नै आज्ञा। अभिषेक रहिबार अछि प्रचार रे, आपण समय दियंतु न दियंतु इच्छे जाय आसे अभिषेक रहिबार अछि, आपणकर गीत रे अभिषेक रहिबार अछि, आपणकर प्रार्थना रे अभिषेक रहिबार अछि, आपणकर प्रचार रे अभिषेक रहिबार अछि। एक जीवन 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 आज्ञा जणे जीवन द्वारा जनकर भूत जीवार अछि। दाऊदंकर जीवन द्वारा साउलंकर भूत जाउथिला। बाइबल रे गोटे कथा मु देखुथिली जे हेतो प्रेरित पुस्तक 5 पर्वर बोधे के देखुची 5 पर्वर पितर जेतेबेले यात्रा करूछंदी, पितर यात्रा कला बेले आपण तार 13, 14, 15 पढ़ंतु नहीं। पितर यात्रा कला बेले अनेक रोगी मान को आनी रखी दउथिले, अनेक भूत लागिबा लोक मान को, असुची आत्मा लोक मान को आनी गिरी रखी दउथिले। पितरंक छाई पड़िले सेमानकर रोग चली जाउथिला, सेमानकर भूत चली जाउथिला, सेमानकर दुष्टता चली जाउथिला। ता माने पितरंक प्रभु गोटे शक्ति देइथिले जे दाऊद तो एने बीणा बजेले साउलर भूत जाउची, किंतु पितरंक छाई पड़ले भूत पड़ुची, पितरंक छाई पड़ले तांकर लोक मानकर रोग सुस्थ हो जाउची। प्रभु पितरंक की शक्ति देइथिले आज्ञा, की अभिषेक देइथिले आज्ञा, की प्रकार जीवन पितरंकर थिला। तेबे प्रिय मोर श्रोता बंधुगण मु या कहबाकू चाहे जे दाऊद बीणा बजाइले साउलर भूत जाउथिला। तेबे आज लोक मान को की प्रकार भूत लागिची ना लागिनी? देखंतु गोटे भूत हमर घर मानकर केमती अछि टिके देखंतु। ए भूत आज कोठी अछि टिके देखंतु, टिके मार्क 9 पर्वर 17 पद टिके पढंतु तो ए भूत कोठी अछि पढंतु टिके। लोक समूह मध्यरु जणे ताहांकु उत्तर देला, हे गुरु मु मोर पुओ को आपणक निकट को आनिथिली, ताहाकु गोटिए घुंगा भूत लागिछि। के भूत? घुंगा भूत। घुंगा माने जार की पाटी खोलु नै, हमर गंगलिया भाषा रे जाडा बोली की कहउछंती। जागतिक भाव रे नोह आज्ञा, जागतिक भाव रे आज माँ बापा भी हमर पिला मान को कथा को पारु नाहंती, मात्र केते प्रार्थना करूछंती, केते गीत गाउछंती, केते प्रशंसा करूछंती प्रभुंकर। शैतान आज की प्रकार घरे घरे लोक मान को टच करूची, आक्रांत करूची, आक्रमण करूची, एटा देखुछु कि आमे? एटा देखिबा पई आखी अछि कि आज्ञा माने देखबा दरकार। ए जिंस देखिबा पई गोटे आत्मिक चक्षु दरकार, ए शारीरिक चक्षु रे दुश्मनी। तबे आज ए प्रकार भाव रे शैतान लोक मान को तार आयुक्त करिछि, तार अधीन करिछि। कोन भाबुछंती लोक माने साधारण गोटे गीत गाई देले, साधारण टिके वाक्य प्रचार कर देले प्रभुंकर लोक ना 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 नाही। भूत थाई भी प्रचार करबा लोक अछंती, पाप थाई भी प्रचार करबा लोक अछंती। तार गोटे दिटा उदाहरण मु आपन को देबी। साउल को मंद आत्मा लागिथिला किंतु से प्रचार करूथिले। सामसन
ଦଳିଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମିରାକଲ କାମ କରୁଥିଲା। ଏ ମିରାକଲ କାମ ଏ ପ୍ରଚାର କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହୁଥିଲି ଦାଉଦ ଯଦିଓ ଭୁଲ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତ ଉଠିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଜଣା ପଡୁନି, ଆଉ କାନ୍ଦବାଟା ଆହୁରି ଟିକେ ଦୂରର କଥା। ଗୋଟେ ଜଣକର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଏମିତି ହୃଦୟ ହେବା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମର ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ଜିରିମିୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତାର 9 ପର୍ବର 1 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ ଭଉଣୀ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ। ଜିରିମିୟ 9:1। ଯେବେ ମୋହର ମସ୍ତକ ଜଳମୟ ଓ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକର ଝର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କନ୍ୟାର ହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରନ୍ତା। ଧନ୍ୟ ସେ ଜିରିମିୟ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକର ଅର୍ଥ କ୍ରନ୍ଦନର ପୁସ୍ତକ। ବା କି ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ତାକୁ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଜିରିମିୟ କହିଲେ ମୋର ମସ୍ତକ ଯେବେ ଜଳମୟ ହୁଅନ୍ତା, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ଝର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏ ଏମିତି ସେ ସେମିତି ସେ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ବୋଝ ଦେବେ, ଏମିତି ହୃଦୟ ଦେବେ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ ହଉଛୁ ସତ କଥା। ମୁଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଲେଉଟିକିରି ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେ ଆଜି ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରୁନି ଜିନିଷ, ପରିସ୍ଥିତି, ଅନେକ ବିଷୟକୁ। ତେବେ ଦାଉଦଙ୍କର ବୀଣା ବାଜିଲେ ସାଉଲଙ୍କର ଭୂତ ଯାଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବାରରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବା ଭୂତ ଯିବ ତ? ତେବେ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଦାଉଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣର କଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ। ଆପଣ 1 ସାମୁଏଲ 29 ପର୍ବର 3 ପଦ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ। ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତହିଁରେ ପଲିଷ୍ଠୀୟ ଅଧିପତି ମାନେ କହିଲେ, ଏହି ଏବ୍ରିୟ ମାନେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ତହୁ ଆଖିସ୍ ପଲିଷ୍ଠୀୟ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସାଉଲଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦ ନୁହେଁ? ସେ ଏତେ ଦିନ ଓ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି ଓ ମୋହର ପକ୍ଷ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହିଁ। କେମିତି ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାର ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଏତେ ଦିନ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କି ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ଯଦି ଆମକୁ ଆଜି ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ଯଦି ଆମକୁ MRI କରାଯିବ, ଆମଠାରେ ଏମିତି ନିଖୁନ୍ତତା ବାହାରିବ ତ? ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଆଉ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ନୁହଁ।
आम जीवन को जड़े लोक परख करने दरकार तेरे अन्य माने प्रकाश करने दरकार जे ए जड़े निर्दोष व्यक्ति तेरे आज आम को लोक माने परख कर जीवन को देखुंट आमर चरित्र को देखुंट कि प्रकार आम जीवन यापन करुचु आम जीवन रे प्रभु आज कौन देखा चाहूँगी प्रिय मोर श्रोता बंधुगण से कहले ए जड़े निर्दोष व्यक्ति आ गोटे कथा टिके पढ़े हालेलुया जहाँकि प्रथम सामुएल 22 पर्वर 14 पद आउ गोटे तांकर गुणर कथा मुझे कहबी अच्छा सेठी पढ़ंतु नहीं पढ़ले डेरी होची विश्वास लोक बोली राजा कहले से आखिसी दाऊद परी जने विश्वास लोक विश्वासी नुह विश्वास लोक विश्वास अर्थ कौन आज अनेक लोक माने विश्वास करना जेड़े बड़ लोक विश्वास करना तबे विश्वास जन को लोक माने विश्वास करबा दरकार केमती विश्वास करिवे जनकर विश्वस्तता को नहीं विश्वास करिवे विश्वस्तता होची बहुत बड़ जिनिस प्रचार करुचु सबु करुचु आज आज्ञा आम जीवन रे विश्वस्त चित बाध्य कहबी मंडली मानकरे लक्ष लक्ष टंका आदाय होची भाउचर मेंटेनेंस करुचंती विश्वस्तता देखा जाऊ नहीं जन को अमक करवा बोली कोषाध्यक्ष करवा बोली कहले कहउचंती कौन बोली सब खाई पकई बोलुचंती कारण आमको देखुचंती लोक माने एटा तो संशोधन होनी मंडली रे आमर आज्ञा माने बड़ बड़ लोक माने मध्य कौन माने तांकर को स्वार्थ दरकार से मंडली किस होचे हो से कोष कौन चे होचे हो कौन होचे हो संशोधन होनी सपोर्ट करुचु आमे करबा द्वारा परवर्ती पीढ़ी रे मंडली रे गोटे कलंक लगी आज मंडली समाज अवस्था केमती हेबाकु जाउची विश्वास केवल मंडली कथा नुह आज्ञा आपण माने यूट्यूब रे देखुथिबे एमती गोटे समय आसीची विजातीय मानकर परिस्थिति परिवार मानकरे स्त्री पुरुष को विश्वास करि पारु नै पुरुष को स्त्री विश्वास करि पारु नै चाकरी बाकरी करूछंती सत कथा किंतु विश्वस्तता परिवार भितर बड़ डेंजर जिनिस विजाति मानकर कथा छाड़ी दियंतु आज्ञा ख्रिस्टियन परिवार रे आज विश्वस्तता नाही प्रभु को लोक मानकर परिवार रे विश्वस्तता नाही को को गुण आम पाखरे अच्छी किंतु दाऊद को राजा कहले इतने समय से आम पाखरे थिला से जने निर्दोष लोक से जने विश्वास लोक बहुत अभाव आज्ञा ए विश्वस्तता परिवार रे सबुरे प्रेम संपर्क बोलंतु एवं अर्थ कारबार बोलंतु ऑफिस मेंटेनेंस बोलंतु मंडली मेंटेनेंस बोलंतु विश्वस्तता गोटे बहुत इंपोर्टेंट आज्ञा माने प्रचार बड़ विषय ना किंतु विश्वस्तता बड़ तेबे दाऊदंकर जीवन रे लोक ए जने विश्वास लोक बोली कि कहउतले ताको स्वीकार करूछंती आज मानकर जीवन रे कि प्रकार जीवन काटुचु दाऊदंकर जीवन रे अनेक प्रकार गुण अछि तार सब कथा कहया पई समय ना हमर समय शेष हेलानी तेबे मु गुटे कथा कोन चिंता करूथिली ता पूर्वरु कहबी बोलथिली दाऊद जने ए प्रकार प्रभुंकर सेवक जे प्रिय भाई भण माने जतबेले गलियाद को बद्ध करिया पई साउलंक सामना को निया गला गलियाद सकासे अनेकंकर मनोबल भांगी जाइथिला अनेकंकर विश्वास दुर्बल ही जाइथिला अनेकंकर आध्यात्मिक जीवन पतन ही जाइथिला किंतु दाऊद जेतेबेले ठिया हेले अनेकंकर मनोबल फेरी आसिला दाऊदंकर उत्साह आग्रह कारण से गोटे कथा कहिले अवश्य गीत संहिता तार 27 पर्वर 14 पदरे गोटे कथा लेखा अछि जे तुम्भ मानकर अंतकरण साहसिक हेउ
ଦାଉଦ ଜଣେ ସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ସାହସ ସକାଶେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଫେରି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା ପରି ହେଲା। ଯେମିତି କି ଲୋକମାନେ ଗଲିଆଦକୁ ଭୟ କରି ଯେ ଯା ଘରକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲା ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ ଦାଉଦ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିଆର କରିପାରିଲା ସେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗକୁ ଆଣିପାରିଲା ସେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିପାରିଲା ସେ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସେବକ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଲୋକମାନେ କଣ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ? କାରଣ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ନିର୍ବୋଧ। କାରଣ ଗଲିଆଦ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସାହସର ସହିତ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସକାଶେ, ତାଙ୍କ ସାହସ ସକାଶେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଳବାନ ହେଇପାରିଲେ, ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ। ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦାକୁ ଆସିପାରିଲେ, ପତିତ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇପାରିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମର ଜୀବନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ତିଆର କରିପାରୁଛୁ, ବଳବାନ କରିପାରୁଛୁ ନା ଆମର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ପତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସେବକ ସେବିକା ହେବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ୟାର ଅନେକ କଥା ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କଥା କହିଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଓରାଲି ଭାବରେ ତାର 7ଟି ଗୁଣର କଥା କହିବି, ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ନା ଆହୁରି। ନମ୍ବର 1, ଦାଉଦ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ସେ ଜଣେ ବୀଣା ବାଦକ, ଯାଙ୍କ ବୀଣା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବା ସାଉଲଙ୍କର ଭୂତ ଯାଉଥିଲା। ସାଉଲ ଠାରୁ ବଳକା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବ ତ? ନମ୍ବର 2। ନମ୍ବର 3, ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, 3ଟା ଜିନିଷ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ। 4, 5 ହଉଛି ସେ ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ। ଗୀତ ସଂହିତା 40 ପର୍ବର ତାର 17 ପଦରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦିନହୀନ ଓ ଦରିଦ୍ର। ଆମଟେ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। କେବଳ ଧନ ନୁହଁ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ସାହସ, ବଳ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। କେମିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲିକିରି କହିବି। ଅନେକ ଲୋକ, ବାପା ମା ମାନେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ତେବେ ଦାଉଦ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19:5 ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଦାଉଦ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ସଞ୍ଚିତ ଧନ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଚରିତ୍ରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବା, ତେବେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖାଇବେ। ତାପରେ ଦାଉଦ ଜଣେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବିରଳ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା, କରିଥିବା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତେବେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ଜଣେ ବିରଳ, ଜଣେ ରାଜା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଚରିତ୍ର ପରି ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାଟା କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ 7 ଦିନ ଉପବାସ ବୋଲ, ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ ବୋଲ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଜଣେ ବିରଳ। ତେବେ ସେ ଜଣେ ପାପ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ, ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନକାରୀ। ପୁଣି
सप्तम नंबर हूँ जड़े से साहसिक लोक से आज्ञा पालनकारी बिना बाधक निर्दोष विश्वास लोक नम्र लोक पाप स्वीकार करने लोक दाऊद जड़े साहसी लोक प्रभु तांकर जीवन द्वारा ए गुण सब आम को देउछंदी आ जदि आमने ए प्रकार जीवन यापन करबा मु करूछि बोली कहू नाही करबा तबे प्रभु गौरवान्वित हेबे। प्रभु आज भी से दाऊद करि देके चली गले किंतु से दाऊदंकर रास्ता रे आमे अछु प्रभु आम जीवन द्वारा मध्य एहा तांकर ईश्वरीय गुण प्रकाश करबा को चाहंती अपेक्षा करंती प्रभु आमान को से समस्त द्वारा जगत रे तांकर सेवा कार्य को तांकर राज्य को प्रकाश करी गौरवान्वित हुंतु। आसंतु प्रार्थना करबा पदे। स्वर्गस्थ पिता तुमको धन्यवाद दउछु ए प्रातः काल रे तुम आमान को तुम वाक्य द्वारा कथा कहिछ तुम वाक्य जेपरि आम जीवन रे ग्रहण करी